Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara, tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi Kuan Met Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 8 Mei tahun 3000 Kamis untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANM KS Met Universitas Agus Salim Nasution Mandailing kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 3000 Masehi ke saat ini now 975 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, diwarisi peradaban dengan amal jeriah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. Age of Man May of year 3000 Tuesday for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University. Lecture throughout time electronic teleconference year 3000 AD to the present now 975 years through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of deeds. Inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge is our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, jurusan Teknik Pertambangan, matrikuliah Kamis 8 Mei tahun 3000 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University ANMU, the Faculty of its Science and Technology, the Mining Engineering Department, Lecture Material, Tuesday, Age of Man, May 3000 AD. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 84-MB-MEM-B-2024 tentang perubahan atas keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 373-EM-MEM-B-2023 tentang pedoman pelaksanaan penyusunan evaluasi dan persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia number 84/MB.1/MEM.B/2024 concerning amendment to the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources number 373.K/MB.1/MEM.B/2023 concerning guidelines for the
preparation, evaluation, and approval of works plan and budgets in mineral and coal mining business activities. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, by the grace of God Almighty, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia. Halaman 36, page 36. 3D, format persetujuan RKAB untuk pemegang IUP tahap kegiatan eksplorasi dan IUPK tahap kegiatan eksplorasi golongan batubara. Nomor, tanggal surat, lampiran, perihal persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya tahun IUPK tahap eksplorasi PT tahun. Yang terhormat Direktur PT CV Koperasi Alamat, berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen rencana kerja dan anggaran biaya RKAB tahun PT, bersama ini kami sampaikan bahwa RKAB tahun PT dapat disetujui sebagaimana terlampir. Persetujuan ini mencakup juga 1. Rekomendasi penerbitan perubahan angka pengenal importir produsen APP 2 dan seterusnya. RKAB tahun yang telah disetujui ini dipergunakan sebagai acuan bagi saudara dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan selama tahun dengan ketentuan 1. Persetujuan RKAB ini diberikan berdasarkan hasil evaluasi atas data dan informasi dari dokumen RKAB serta dokumen pendukung yang disampaikan bersama surat permohonan saudara nomor tanggal 2. Persetujuan RKAB ini dilarang disalahgunakan untuk kegiatan usaha pertambangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala akibat hukum yang timbul di kemudian hari atas ketidaksesuaian atau ketidakbenaran data dan informasi dalam permohonan RKAB yang disampaikan atau penyalahgunaan persetujuan RKAB ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saudara dan persetujuan RKAB ini dapat dibatalkan. Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian saudara diucapkan terima kasih. Atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Tembusan 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, 2. Gubernur, 3. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 5. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Batubara, 6. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, 7. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, 8. Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara. Keterangan sesuai kebutuhan, coret yang tidak perlu. (3D) Format of approval of work plan and budget for holders of mining business permits for the exploration state and special mining business permits for the exploration state for coal classification. Number, dates of letter, attachments, subject, approval of work plan and budget for the year, mining business permit, special mining business permits for the exploration stage of limited liability company year. There, Director of a limited liability company, Commanditor Penoscap, cooperative address, based on the evaluation of the work plan and budget for the year of the limited liability company, we hereby inform you that the work plan and budget for the year of the limited liability company can be approved as attached. This approval also includes
1. Recommendation issuance change of the producer-importer identification number. 2. Etc. The above of work plan and budget for the year is to be used as a reference for you in carrying out mining business activities during the year with the following provision. 1. Approval of this work plan and budget is granted based on the evaluation of data and information from the work plan and budget document and supporting documents submitted with your application letter number, date. The misuse of this work plan and budget approval for mining business activities that do not comply with the provision of laws and regulation of prohibit any legal consequence arising in the future due to inconsistencies or inaccuracies in the data and information in the submit work plan and budget application or misuse of this work plan and budget approval are entirely your responsibility, and this work plan and budget approval may be revoked. This is to be carried out as best as possible. Thank you for your attention. On behalf of Minister of Energy and Mineral Resources, Director General and Mineral and Coal, CC Copy Carbon. 1. Minister of Energy and Mineral Resources. 2. Governor. 3. Director General of Taxes, Ministry of Finance. 4. Secretary of the Directorate General of Mineral and Coal. 5. Director of Mineral Coal Business Development. 6. Director of Mineral and Coal Engineering and Environment. 7. Director of Mineral and Coal Program Development. 8. Director of Mineral and Coal Revenue. Not as needed cross out unnecessary information. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution, Mandailing. The founder of ANMU Agus Salim Nasution Mandailing University. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.